borong menang sini MLA sar botongo senjata asuk tongai ranga pasana boy konai sendos sapi musimani ya gulos joto ya pak khorab lagai boleh kan baik sini kini oterno sapi ketar musim limani bagai sini IM sarno sini একদম সিমনা ni পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ইয়াতে বাসিনি ত্রিপুরা বিধানসভানি সদস্য বিধায়ক এমএলএ সাহেব যিনি বরম গোনাং এমএলএ ন কগনারা নবই কই যতনো সানজা কাহামনা হিলমানখা সানজা ওই ফাইকা তিনি যিনিও সুমিলি হাতিও হাইনা হাই বিশি ব্রুম ব্রুমনি হাইখাইনো তাকলাইবো হাংগ্রাই তেরনরিক সাউই ও তেরনি जों সাইরিমানি পান্দানি বরং গোনাং সভাপতি যিনি বিশিনি চেয়ারম্যান বরং গোনাং তাকু সচিন দেববর্মা তঙ্গ চিনিও পান্দাও যে তিনি ও তেরনো চেংসইরিনাই বরং গোনাং ইএম স্যার রবীন্দ্র দেববর্মা তঙ্গ চিনি হেজামারা ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান বরং গোনাং সুনীল দেববর্মা চিনি সুমিলিবেলি সাবজোনালনি চেয়ারম্যান বরং গোনাং চিনি বিনয় দেববর্মা তঙ্গ সাবজোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান চিনি দা প্রমোদ তেবো তঙ্গ চিনি পূর্ব তুমাকারিনি চেয়ারম্যান বরং গোনাং রবীন্দ্র দেববর্মা তে চিনি ওর চাকরা খরকসা আসুকজাক তে ও হাতিও ফালুই তংনাই পাই তংনাই তে ও পান্দাও আসুকজাক ও আমচাইনি যত অকরা চাকরা রগ্ন হাংগ্রাই তেরিনি খুলুমুং ইয়াফারো তে আনি সাকসালাই তে কুসুরগ্ন হামজাক মুং ইয়াফারো जों हांग्राइतेर अब सेमानो ताकलायो अमहाया प्राय 45 बछर रमै तेर हातिओ खाई दङ तामनि बागै हांग्राइतेर खालायजाक अब चिनि ताकु प्रभा देबरमानरनो सुक्रुबै साइ खोनारिखा हायफोनो आंबो कमनो मासाव जे जों जारा गामियाव दंनायराव जारा गंगाव गया कासियाव थाङै सिनि जे थै थांनाय रगनि बेक्रें रगनो जों थाङै खिबि माइ आंखाय सिनि आमजायो न जेहेतु अजागावसे जों खिबनानै सुबिदा मानै दङ आगिनि सिमिनो अब ख्लाय फाइमानि प्रेक्टिस बा गाव जागानो जों ख्लायमानो कोनो असुबिदा गरै ताकलाय बहायनो हाय सिनि हेजामरं ब्लकनि स्पन्सर बायनो दिनैनि पान्दा ख्लायजागै दङ फायनाय साल जों सिनि तेरनो हांग्राय तेरनो चाचु हातिओ अब सरकारि भाबे ख्लायजागनानि आदिगो जों याफरी मारिलायनाय सुनाय हाति चिनि गभर्नमेन्ट न जों सुनाय हातिनो जे तेर न जों सरकारि भाबे जों सरकारि केलेन्डाराव जों खिसकनानै बागै जों चाइटकनाय अब चिनि निनि जतनिनो दायित्व दङ जे बिसि ब्रुम ब्रुम अहायके जागा प्रग्राम खायै पान्दा खायै खोना हांग्रायनि साल हुकाय जों अजागाव चिनि पवित्र भाबे जों अजागा जों जे बेक्रें खिख्लायमानि आबनो जों थिनांगौ तेबो गाहामके ख्लायमानि तेबो कतरखाय ख्लायमानानि गुबुन जागानि दुखुराव फायैबो अजागा बेक्रें रग खिख्लायमानानि अमहाय प्रग्राम जों ख्लायनानै सागमातार लायनाय बे बिसि ब्रुम ब्रुमनो जों तो जागा कक नारलायो कक सालायो
tei khana to hangrai jotto ni nukhungono जों हांग्राय तेर पालायलायो जामुं नुमुं गाहाम जालायलायो आवां खायलायो ओमफ्राय दिनैनि हरनि सिमिनो जों जत प्रिपारेसन खायै जों नुखुंगो फेमिलि बाय खोना गाहाम गोरोंखाय आइजुगो तुकु लायै आगै जों अकरा जाक्रा रकनो खुलुमलायो हांग्राय ओंखाय जोंहाबो बेबागनो सावै मानो ओंखाय कक गामनो जे तिनी ओरो हांग्राय तेरनि बागै program खालायजागा आबो तो बिसि ब्रुम ब्रुम न खालायजागो ओंखाय जों अबनो अबो मुइतो मानारनाय हांग्राय तेर खायमानि लगे लगे सिनि दाबो जे बर्तमान जे परिस्थिति सिनि सिक्ला सिक्लि रकनो तुयै जों जे फेकजानाय मानै रक जावै दंमानि आबनो तुयबो जों एवारनेस रक जों मा खालायलायनाय मा बुजगलायनाय सिनि सिक्ला बोसारक जाते कुनु सामुं बेरानाय जा सामुंगो गुबुलै जों हामिया लामाव दा थांथों आ बिषय रकनो आ साबजेक्ट रकनो जों मा सालायलायनाय तेर हिनपानो तेरनि बिसिंथि पानो जों 100 जनाव 2-3 जना फानो खोनाथों तबो जों आमसुबायनो किसि सापानो सिनि ससाइटियाव सिनि समाजाव जों किसा उपकार रोंगानो इनि जों खाव वानसुगो ओंखा हांग्राय तेरनो तुइतो आसु कलक मा कक साजानाय गरै खोना हांग्राय जतनो गाहाम गोरों दंबायनानै थुं ते जतन नुखुंगोनो हामारि खायथों हिनै आं दियायो ते जत लुकुराव गाहाम गोरों दंबायदि ओंखाय जतनो हामबाय खुलुमबाय दे।